Ito, ang counter. Yan. May coating space. Ayan yung inside kitchen. Ito. Ganyan. Microwave. Lagayan ng sara. Plato. Baso. Storage. Yan. Ito yung counter table. Meron sa ilalim. Ayan. Tapos may tabi ang toilet. Yan. Ito yung lababo. Meron ng storage. Toilet. Ganyan lang. Tapos yung sala. Ito yung dining table. 6 seaters, pero pwede nang 8 yan. Yan. Ganyan lang. Parang studio type lang muna. Sliding door. Window. Ceiling. Gilid. Tapos, paglabas mo, may dirty kitchen. Dirty kitchen. Yan, dito yung gas range. How about me? Storage. Ganyan lang. What's the correct answer? Tapos ang tapat yan. Click on the washing hands for the what? 30 seconds. For the correct answer. 30 seconds. May toilet din doon. Hi guys! 30 minutes we're going already. Sumubo na kayo ulit, dati. Ha? 30 minutes na lang ha. Mag-ready ka na ng pagkain nyo. Ikaw naman, pagsilbayan mo naman si ata ang butata. Palagi na lang ikaw ang pinagsisilbayan ni ata eh. Birthday niyan bukas. Ay, tuwalya. Dali, bigyan mo na. Tara na. Tatlo yung kwarto. The same lang naman. Oo.